Sangrangsola Atharmura Village Committee ni saktharmung Malaria Awareness Panda Khlaijakha Manjakha Mongya Kami Blog ni video Diptono De Burma Additional video Stephen Riang Mongya Kami Blog ni BSC Chairman Sunil De Burma no khoboi te kubona dong rok Ashla Mongya Kami Blog ni bisingo khobjak amsayo Malaria bimarok manjagoi tongmani nuksago kaisa jorabo malaria bimar manjagoi thuimani party mongrok bu party wo aborokno wanshuguino Khlaijakha Malaria Awareness abno karebo ashalo kurinu khongni borokno bakjakha kunda Chini Mongya Kami adi blog ni bisingke Atharmura bisio kaisa Chini jetu osijono lekhino malaria ungo abni bage Chini Atharmura isi place Tripura bosio kaisa malaria ni kaisa program abno जों umni sate जों टेस्ट खाइका जागा बिखिरक बाखा umni sate Chini gunda tai mortin tai yago fuljangai ama hairok बाव जों बागै दङ आरो Chini video saya manjak फाइका Chini additional video এবং অরনি ইনচার্জ abo ইনচার্জ ni tikeno tini অরনি village ni এডিসি village ni যে পরম অরনি যে যত সমস্ত harassment খাইয়া আরো তিনি প্রোগ্রাম খাইকা হাঙ্কা প্রায় 50 জন পরিবার মতন জায়গা দङ अबनो ini जों नायमानि जों কোনো मिलिटेन्ट प्रजेक्ट जों माया अब गाहाम मोटामुटी हायबनो सिजनो जों थायबो दुर्गम एलाकार जारा नुनासरा काकासरा आथारमुरा तिकर्म हायरगो नबजयरगो अब हायकेने जों प्रग्राम सिजनो जों प्रति जागानो हाय प्रग्राम खाइदो aboni bagai जों नायो जाते मुंगिया कामी बिसिंगो मिलेरिया जाते नियातै जों अब चेष्टा खाइ चाइतो गइदो taka amot जों अब सेकेन्ड जों नबजय रियांपारा नुनासरा एडिसि village जों थांनायाव जों खाइफैका बुसगाव Chini के प्रग्राम दं खाइगोन Bureau Report Chini Khorang